नमस्कार जय जगन्नाथ आउ गोटे अध्याय को स्वागत करुच्ची आम पूर्व आलोचना करते आकाश कईछ गल्प जार गाल्पिक होती किए ना मनोज दास एवं एथिरे आलोचना करते कंबुग्रीव नामक गोटे कईछ विषय में आउ दुई गोटे हंस जे कि संकट आउ विकट एमाने केउं भली भाबरे निजर गोटे उपत्यका निजर जो सरोवर त्याग करिकी किए ना कंबुग्रीव जीवाकू चाहूँगी आउ गोटे सरोवर को जो साहाय्य लोड़ी कहार ना हंस दुईटिकर साहाय्य लोड़ा पर से केउं भली भाबरे गोटे परीक्षामूलक पदक्षेप प्रथम नहीं खंडे काठी साहाय्य दुई प्रांत को संकट और विकट दुई जन कामुड़ी धरी मध्य भाग को धरी कंबुग्रीव यहीपरि भाव में गोटे अर्धक्रोश बाट अतिक्रम कला परीक्षा सफल होती चिंता कर परीक्षा सफल होगा कथाटा किए कही ना विकट कही परीक्षा सफल बोली आउ चेतई पूर्व आगक थिबा संकट विषय चेतई किए ना संकट जे जदि तुम्हें शून्य थिबा जाए मुह खोल तेबे ताहले अवस्था शोचनीय हेबो बोली बुझीला तापर कौन है ना कंबुग्रीव एते खुशी हो जाइए से सब किसी कथा कैफतकार शुणुनी से कहे तुम्हें मत कहीं सामान्य कथाटा कहवाई मत अनुच्च पर्वत पर जो अवतरण करते संकट विकट कहीं मत से ओह्ल मत कौन कर पूरा तो नहीं जाता किसी तो असुविधा नहीं ना ए कथा कहीकि से गोटे विस्मय पुलक भरा नजर रे दृष्टि रे पूरा चतुर्दिग को भल भाव निरीक्षण करेतु गोटे नुआ करिकी बाहर को आसुची एते सुंदर परिवेश को देखिकी से पूरा पुलकित हो जाइए खुशी हो जाइए विस्मय आश्चर्य हो जाए तेणु विस्मय ओ पुलक भरे से कौन करना चतुर्दिग को निरीक्षण करुला किए ना कंबुग्रीव पुनर्बार काठी मझे दांत बसाइबा पूर्व कच्छप कहूँ जे प्रथम थर इतिहास रे लेखाजिब जे मु हूँ गोटे प्रथम कच्छप महाकाशचारी बोली बुझीला ताहले ए कथा भाविकी पूरा गदगद हो जाउतला खुशी हो जाउतला किए ना कंबुग्रीव हंस मैंने एथर अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद और आत्मविश्वास सहकारे ऊर्ध्व कुटले मैंने एथर भाविले जे हाँ ठीक अच्छे एथर आउ किसी असुविधा हेनी कौन करिया ना उड़ेकी से अन्य सरोवर को नहीं जावाई तेणु से आउ टिके निज भितर आत्मविश्वास आनिले पवन थिला अनुकूल जो पवन अनुकूल थिला माने परिवेश पूरा अनुकूल थिला पवन बेसी जोर हेले भी से उड़े नहीं जाई परिबेनी कारण ये ओजन अच्छी कंबुग्रीवर ओजन को उठेकी नहीं उड़ेकी जीवा कष्ट हम तेणु पवन मध्य अनुकूल थिला आकाश मध्य मेघमुक्त थिला आकाश रे मेघ मध्य नथिला जे आकाश रे मेघ भी थांता ताहेले भी असुविधा होता नहीं कि जीवा पई बाटरे वर्षा होता कोठी माने रही थांते तेणु सब किछि गोटे परिवेश आंक पई गोटे भारी माने सुहेला परी परिवेश टी थिला पवन अनुकूल थिला आकाश मेघमुक्त थिला तेबे सूर्यास्त समय होइतिबा हेतु कागज ऊपर शाही बिंची होई गला परी आकाश व्यापी बिंची होई रहितले पक्षी माने जेमती कौन हुए ना सूर्यास्त समय रे जेमती शाही कहले काली जेमती अंधकार बा काली बिंची होई गला परी पक्षी माने कोन करछन एते संख्या रे पक्षी जेहेतु संध्या समय गृह को प्रत्यावर्तन करछन तेनु डेना झाड़ी झाड़ी तेनु करी माने कोटे कोन ना देखा जाउ जेमती आकाश रे के शाही बिंची देछि के काली बिंची देछि के बुझी पारलो तापरे यहीपरि घर चटिया बतासी भली साधारण पक्षी मैंने से अकल्पनीय दृश्य विमूढ़ पलटि जो मैंने साधारण पक्षी सब थे घर चटिया आमर जो बतासी ये सब छोट छोट साधारण पक्षी मैंने सब विमूढ़ देखिए मैंने आश्चर्य हो कौन आकाश गोटे कईछटे उड़ूची है कि आउ जो संभ्रांत यहाँ पड़ो केउं पक्षी मानक साधारण पक्षी बोली कहुई केउं पक्षी मानक संभ्रांत पक्षी बोली कहुई कौन ना जो आकाश कईछ गल्प बुझीपार ये संभ्रांत पक्षी मानक क्या कहुई पारा आउ जो आमर चिल्ल एमाने हेले सब संभ्रांत श्रेणी पक्षी पारा आउ चिल्ल आउ साधारण पक्षी को माने ना बतासी घर चटे एगुड़ा एमाने सब थिले साधारण पक्षी तेणु एमानक विषय आलोचना हेछि एई समय रे कोन कहैछि ना आमर चिल्ल पारापरी संभ्रांत पक्षी माने उद्वेग प्रकाश करिकी करिबारे सुना जाउ थाए आ गोटे निराशवादी भाबरे कहिछि किए ना गोटे काउटी गोटे काउ यहाँ मन रखिए डायलॉग गुड़ा पूर्व कही संलाप किए कौन कही गोटे निराशवादी भाव में गोटे काउटे कही कौन कही ना मुझे कहीं केते दिन भविष्यवाणी करी कौन भविष्यवाणी आकाशर भविष्यत अंधकार ताले यही भविष्यवाणी किए प्रदान करिछि ना गोटे काउ निराशवादी भाव में गोटे काउटे प्रकाश करिछि मु केबेठु कहूछि जे आकाशर भविष्यत अंधार आ देखो तार माने यह होछि आरंभ मात्र कच्छप द्वारा ये आकाश विजय ये जो आकाश रे कईछ उड़ूची ये आकाश विजय यहाँ हूँ मु जो भविष्यवाणी करी जे आकाशर भविष्यत अंधार तार होची ये होची गोटे आरंभ मात्र देखी चल आग को एमती कौन सब होची बोली कही चलछि किए ना आमर निराशवादी भाव में काउटीए कही चलछि
हंस माने जुगे जुगे विश्वासघातक ये मंतव्य किए देछि ना बकटिए बगटिए थिला सेठु से कहूछि हंस माने होचंती कोन ना जुगे जुगे से माने हेले विश्वासघातक आकाश मार्गीय से अभिनव घटना मनीषंक भितर प्रथमे पर्वत सेपारी प्रांतर केते जण गायाळ टोकांक दृष्टिगोचर होला तापर एमती एतिकी सब कथबार्ता भितर पक्षी मानक भितर गले चिल्ल आउ पारा संभ्रांत श्रेणी पक्षी साधारण पक्षी हेले बतासी आउ हेला घरचटिया एमानक कथा सरिला परे निराशवादी भाव में आकाशर भविष्य अंधार बोली किए मंतव्य देछि ना काउटीए मंतव्य देछि बगटिए कौन कही हंस माने जुगे जुगे विश्वासघातक एक कथा बगटिए कही ए सब भल भाव मन रखिबो तापरे आमे आलोचना करिबा कोन ना केमती आकाश मार्ग रे एमते उड़ी उड़ी की चलीछि उड़ी उड़ी जिबा बाटरे प्रथमे भेट होइछि तांगर केते जण माने गायाळ पिला गाई जगुथुआ छोट पिला सेमानक सहित भेट होइछि एवं सेमाने कोन कहिसंती ना सेमाने कोन करचंती ना हाथ ताली देकी गोटे जेहेतु गोटे अद्भुत घटना आकाश रे घटुची ए कथा को कर ताली देकी सेमाने दौड़ी जंती ऊपर जेते जोरे से हंस माने उड़ेकी नउचंती कइंछ को ये तळे तळे माटी ऊपर सेते जोर से ता पछे पछे दौड़ी चली चंती हैला की तापर जेतेबेले नई तीर आसी जाईछि नईर तीर बा नई कूल आसी जाईछि सेतेबेले ता नई को डेंकी जाई परिबेनी सेतेबेले पिला माने सेठी अटकी जाइछंती जहाकू देखि कइंछटी भारी खुशी जाहो आ मो पछरे दौड़ी के माने थट्टा करथले आ करि परिबे नाही कइंछटी भारी खुशी जाइछि हैला की सेतेबेले से कोन करछि निजे हाथ तेली दबाकू इच्छा करछि हेले तार हाथ गोड़ गुड़ा अत्यंत क्षुद्राकृति होइतबारु परस्पर सहित कई संजोग होई पारि नाहंती एमती कामुडी के धरिछि से जो प्रांत जो मझी मध्य भाग को काठीर एपटे ता जो हाथ गोड़ छोट छोट होइतबारु परस्पर को संजोग होई पारि नाहंती फल से ताली मारी पारि नाही ए कथा हमर एठी कह जाइछि बुझियला तापरे कंबुग्रीवर ओजन जोगु मध्ये हंस माने तांकु बेसी उच्चा को उठे नै पारु नथिले एबे नई जे पळि आइला पिला माने दौड़े कि नै आसले तापरे नई परे नई जो पड़िछि नई रे मध्ये यात्री माने सब जो नई रे नौका साहाय्य रे मध्ये सब लोक माने जीवासिया करछंती से भितरे कोन हिछि गोटे नौका ता नई भितरे जाउछि हैला कि ता भितरे जणे बहुत लोक भी अछंती ता भितरे जणे को कथा कोइ जाइछि गोटे वृद्ध व्यक्ति केमती गोटे तरुणी भार्या गोटे कम बयस रे झियो को बाहा हेकि से नौका रे जाउछि हैला कि तांकर जो सहयात्री माने जेतले आकाश रे देखिछन गोटे अभावनीय घटना एबडा घटना आगुर के से देखि नांती प्रथम थर तेनो देखि कि जेतेबेले से माने पूरा अति खुशी हे कि कथाबार्ता होचंदी से विषय चर्चा करचंदी विस्मय सूचक भाव रे पाटी गोळ करचंदी ए कथा को सुनिछि जेतेबेले के ना से जो नव बुनुआ हे करी कि बाहाइत भाई जो तरुणी भार्याटी ओढन टाणी खाते लंबर ओढन टाणी बसछि त पाखरे कोलाहळ सुबिछि पाटीतुंड सुबिछि से कोन करछि कोन गोटे हेला बोली भाबी कि ओढणी को अपसारण कर देछि उठै देछि ओढणी को उठै देकी देखिछि कोन এই जो दृश्य देखी आकाश कहीं छोटी उड़ी जाऊँगी सेठू स्वामी को निज कोहुणीर प्रथम स्वाद चकाई गोटे कोहुणी देकी स्वामी को कही मत से आणिकी दियो है कि ए कथा शुणिकी सेठू स्वामी कौन कर बुढ़ा स्वामी तार सी कौन कर जो मुकुट पिंधिकी बसी मुकुट सह उठिकी ठिया पड़ी है एवं जिते मुकुट सह उठिकी ठिया पड़ी भारसाम्य हरैकी निजे पड़ जा बुझिपार तापरे एतिकी समय भितर कंबुग्रीव को भारी खुशी लगी से बुद्धू बोली कही आसुला बुद्धू है किंतु उद्गत शब्दटी निजर गलार्धकरण करदेला गलार्धकरण भितर को गलारे रखीदेला बाहर को आणलानी पाटी खोलिले पड़ो तेणु से पाटी के खोलिलानी गला भितर को रखीदेला अस्तमान सूर्यर रश्मिजाल हंसद्वयं चंचल पक्ष और कच्छपर मसृण पृष्ठ देश सुनार धूली मखाई दे थाए जेहेतु तुमको पूर्व आलोचना आम करटा हूँ कौन अस्तगामी सूर्य संध्या समय स्याही बिंची चारिआडे देखा जाए जो अस्तगामी सूर्यंकर जो किरण पड़ी जो कहार ना हंसद्वयंकर जो पक्ष उपर चंचल पक्ष कारण पक्षी डेणाटा झाड़ूची चिकमिक चिकमिक होची बुझीपारछ ना नहीं आउ कच्छपर मसृण जो क्या उपर पृष्ठ देश तार जो पिठीटा मसृण पृष्ठ उपर भी खराटा पड़ुची एमाने भी जो हंस तांकर पक्ष द्वय को झाड़ी झाड़ी चली तेणु देखा जमी किए सुनार धूली संध्या समय सूर्यास्त समय तुम जान सुनेली किरण केमती पड़ी तारे से किरण पड़ी जो चकमक हो लगू जमी किए सुनार धूली मखाई देछि कि एमान ऊपर बुझीला आहा मु उड़ीयमान केते खुशी लगुची कइंछको मु उड़ुची हैला हठात एतक बड़ पाटे कहबाकू उद्यतक होई कच्छबो कोनोसी प्रकार संभाळ गला एतिके कहियाको भारी इच्छा करथिला चेष्टा करथिला एतिके कहबाकू जाऊ जाऊ का हठात अटकी गला ना ना थाउ जदी कथाटा कहि दउची ताले मु पड़ी मर जिबी तेनु करी एतिके कहबाकू इच्छा करिबी न कहि कोनोसी प्रकार निजको संभाळी नेछि अदूररे देखा गला राजनगरर शिखर अदूर किछि दूर देखागला कौन ना राजनगर जो शिखर जो पृष्ठ तार जो उपरी भाग देखागला बुझीपारछ इतिमध्य लोके दौड़ी जाए राजा को से अपूर्व घटना कहले एई भितरे जितले गोटे एमते सुंदर घटना अभावीन घटना गोटे घटुची राजा पाखु कथा राजा को दौड़ी जाए खबरटी देदेले
है कि राजा तांकर समग्र दरबार सह छातक उठी आसिले देखिए कौन घटना प्रकृत घटी दरबार अंतर्भुक्त थे जड़े विदेशी राजदूत से दरबार थे जड़े विदेशी राजदूत कौन कारण से राज दरबार से उपस्थित था बुझिपार हेटू राजा देखिए जो उड़ंता कच्छप आरे आकाश कच्छपटा उड़ुची विचित्र मैंने आश्चर्य है कि गोटे विचित्र शब्द प्रयोग कर विचित्र है विचित्र कौन मणिमा आम राज्य थे थे गोटे संपूर्ण घुषुरी उड़ी जबार देखा मैंने केड़े पवना लोकटा से कौन कौन तुम्हें कौन विचित्र कौच सामान्य गोटे उड़ी जाऊँगी कईछटे विचित्र कह आम राज्य बड़ बड़ घुषुरी सब उड़ी जाती है कि विदेशी राजदूत एक कहले किंतु से उड़ाई नहीं किए राजा तो प्रश्न पचारे ना आश्चर्य लगी कथाटा तेणु से पचार उड़ाई नौ किए तुम मान तुम घुषुरी मान कौन पर अच्छी तुम जो घुषुरी से अच्छा कौन पर अच्छी डेना लगी उड़ी जाऊँगी ना से किए उड़े निए ना तुम राजा मान भी कौन लांज थी जदि तुम घुषुरी मान पर थी राजा मान भी लांज थी गोटे कि मानने असाधारण गोटे कि कथा नुह ना कि तेणुक ये कथा पचारि राजा क्या विदेशी राजदूत को मणिमा राजदूत गला परिष्कार करवा सत्वे खने खने कहले आम घुषुरी मैंने पक्षवंत नुहत से खने खनेका गला परिष्कार करके खने खनेका कहूँ किए ना से विदेशी राजदूत जे मणिमा आमर जो घुषुरी मुझे कहली उड़ती से पक्षी ना कि मोर जो आमर जो छामुंकर राजांकर तांकर भी लांज ना किंतु आम राज्य रे महिषी भलिया बड़ बड़ बृहदकार महिषी भलिया बड़ बड़ पक्षी अच्छा विहंग मान अच्छा से महिषी भलिया पक्षी घुषुरी भलिया जो कौन जो घुषुरी मान उड़ाई नौ ये तो गोटे शौकीन ये तो सब दिनिया नीति दिनिया कथा आ तुम कौन ये मणिमा गोटे आप गोटे कईछ उड़ी जाऊँगी आप एत आश्चर्य हो एक कथा किए कहला ना विदेशी राजदूत कहला विचित्र कहले राजा पुणी आश्चर्य विचित्र एतिक कहू कहूका आउ संभाली पाइलानी कईछ पुणी बुद्धू एतिक कही आसूला जे राजा यहाँ भी कौन ग्रहण करने तेणु ये बुद्धू शब्दटी पुणी उच्चारण करदेला एथर निजक संभाली नहीं पारा ना एवं से बुद्धू शब्दटी को उच्चारण करदेला फल कौन है ना से जो जिते चक्रवत माने चक्री चक्राकार चक्री भाया बुली 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 आसिकी नादुमकिना तले पड़गला कौटी सशब्दे माने शब्द सहकारे शब्द करिकी घूरी घूरिका चक्रवत एटा क्वेश्चन अच्छी केउपरी भाव में गछपटी गली पड़ला ना चक्रवत चक्र भाया घूरी घूरी आसिकी शब्द करिकी सशब्दे पड़गला कौटी ना नरर छात उपर है कि शंकी गले सभासद शंकी गले मैंने भय करगले सभासद वर्ग है कि जो मैंने सब आसिक उपस्थित होते हंस मैंने बाड़ी खंडक पकईदे आ बाड़ी कौन आवश्यकता बाड़ी खंडक हूँ हंस मैंने पकईदे पकईदेकी से पाखे गोटे गचरे दी जन जाक लुचिकी रहिले अनेक बसिले कौन होची देखापी है कि तापरे चक्राकार कच्छप को घेरी सभासद वर्ग चमत्कृत हो अनै रहिले समस्ते सभासद वर्ग अनै रहिले ताको घेरेकी क्या मझे कईछ पड़ी मरिकी एपटे सब घेरे चक्रवत रहिले चक्र 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 आकृति है कि दरबार प्रधान विशेषज्ञ जी दरबार प्रधान विशेषज्ञ थे भोजन प्रेमी से सी कहते कौन ना ये दुर्लभ धरण सुस्वादु कच्छप यहाँ गोटे दुर्लभ धरण सुस्वादु कच्छप मांस जदि राजकीय खाद्य तालिकार बहिर्भूत होई न था यह राजभोगर मर्यादा पाइबा हकदार था से खाद्यप्रेमी से सांगे सांगे कही दौरान जदि ये कईछ मांसटा राजभोग अर्थात राजप्रसाद रे जो सब खाद्य सब थाए जदि तार अंतर्भुक्त सॉरी तार बहिर्भूत होई न था माने अंतर्भुक्त होई थांता ताहले ताहा राजखाद्यर मान्यता पाई थांता माने सबुठु श्रेष्ठ राजखाद्य भाव में मान्यता पाई था कारण ता मांस होजी भारी सुस्वादु बोली के कहउजंदी ना भोजन प्रेमी प्रधान विशेषज्ञ है कि तापरे कौन ना आउ जने सहस्र वर्ष रे थरे जाई शून्य रु कच्छप वृष्टि आउ से कौन कच्छप मांस सहस्र धरणर रोग व्याधि दोष दुर्बलतार प्रतिषेधक होता है मन रखिबो तापर आ गोटे जिनस है कौन जोटा कि कही किए ना दरबार कविराज ज्योतिष जी थे दरबार कविराज ज्योतिष सी कौन कही ना सहस्र वर्ष थरे जाकि एमती कौन हुए ना शून्य कच्छप वृष्टि हुए सहस्र वर्ष थरे एमती कईछ शून्य वृष्टि हुए आ से कईछ मांस सहस्र धरणर रोग व्याधि और दोष दुर्बलता को कौन करें ना प्रतिषेधक भाव में काम करें माने नाना रोग व्याधि दोष दुर्बलता आ गोटे प्रतिषेधक वैक्सीन परी काम करे किए ना ये कच्छप मांस आउ कच्छप सहस्र वर्ष एमती सेमती ये कईछ नुह ये सहस्र वर्ष थे शून्य एपरी कईछ वृष्टि हुए कविराज ज्योतिष एक कथा कहले है कि तापर पुणी कौन करे ना जो आखि जोड़ी करू तांकर जो उपरार्ध कहले यहाँ उपरार्ध को निमिलित रखी अर्थात तलकू नुई है कि निम्नार्ध दरबार पंजिका उपरे निबद्ध रखी तले जो थुआई पंजिका उपरे आखि को निबद्ध रखी से पुणी घोषणा कले आज
900 ବର୍ଷ 9 ମାସ 9 ସପ୍ତାହ। ହଁ ଏଇଟା ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ 10 ମାସରେ ଗୋଟେ 10 ସପ୍ତାହରେ ମାସଟିଏ ହବ ବୋଲି। କେତେ ସପ୍ତାହରେ ମାସଟିଏ ହବ ବୋଲି କହିଲେ? 10 ସପ୍ତାହରେ ମାସଟିଏ ହବ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ଦରବାରରେ ଥିବା କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଇ ଏହିପରି ଶୂନ୍ୟରୁ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ନାନା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ ତାର ମାଂସଟା। ଏ କଥା ସବୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ 900 ବର୍ଷ 9 ମାସ 9 ସପ୍ତାହ ଆଉ କ'ଣ 9 ଦିବସ ଆଉ 9 ଘଣ୍ଟା 9 ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଏକ କଚ୍ଛପ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାମାନେ 900 ବର୍ଷ 9 ମାସ 9 ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଇଁଛ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିବ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ ନା କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଣି ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ତ କାଇଁ ଆଗରୁ କହିନଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟିର ପତନ ଏଇଟା ଏମିତି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଚାନକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ତ କାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିନଥିଲେ ମହାପଣ୍ଡିତେ? ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପୁଣି ସିଏ କେତେ ଚାଲାକରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଛାମୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୋର ସବୁ ଯାକ ଗଣନା। ଛାମୁକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋର ସବୁ ଗଣନା। ଯେହେତୁ କଇଁଛ ମାଂସ ତ ଆମର ରାଜଭୋଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଉନି ନା, ରାଜଭୋଗ ନୁହଁ, ଆକୁ ତ ଆମେ ଖାଇବାନି ନା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କହିନଥିଲି ଆଉ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେହେତୁ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ରାଜମଣୋହି, ମଣୋହି କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜମଣୋହିର ଯେହେତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜମଣୋହି ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏଇ ଘଟଣାଟା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାରି ନଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ବୋଲି। ଏଇଟା ମହାପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ, କିଏ କୋଉଟା କହିଛନ୍ତି କୋଉଟା କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ? କଚ୍ଛପ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଝଟେଇଗଲା, ପୁଣି ଝଟେଇଗଲା କଇଁଛ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ। ଏହା ଯେ ସ୍ଥଳେ ବହୁ ରୋଗ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ମହୌଷଧି ଏହାକୁ ରନ୍ଧନ କରି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଯଦି ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମହାଔଷଧି ପରି କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ଆକୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯାକ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଦେବାର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ତେଣିକି ରାଜମଣୋହିର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ ଔଷଧ ନା, ତେଣୁ ଆକୁ ଖାଇହବ। ଏ କଥା ରାଜା କହିଲେ। କହିକି ମୁଖ୍ୟ ପାଚକ, ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆକୁ ଡାକି କହିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ନିଅ, ରାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦିଓ ଛାମୁଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ଛାର କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ହେଲା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ସେନାପତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇ ଛାର ସାମାନ୍ୟ କଇଁଛ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ବି ପସନ୍ଦ କରେନି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର କରିବ ତାହେଲେ ବରଂ ଫାଳେ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଖାଇବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ମୋର ଯୋଉ ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗଟା ଅଛି, ସେଇ ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗରୁ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ତା ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଏଇ ଛାର କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ପସନ୍ଦ ନ କରୁଥିଲେ ବି ଖାଇଦେବି ଆଉ, ତେଣୁ ମୋତେ ଫାଳେ ସେଥିରୁ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ହେଲା କି? এটা କିଏ କହିଲେ ନା ସେନାପତି କହିଲେ। ସେନାପତିଙ୍କ ଘୋଷଣାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ନିର୍ଗତ ହେଲା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦ ବର୍ଗଙ୍କ କଠାରୁ। ସେଠୁ ସେନାପତିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଷଣା ଯେମିତି ସିଏ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ କି ଆମେ କେମିତି ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ରାଜସେବା କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଏଇ କଇଁଛ ମାଂସ। ବୁଝିହେଲା? ଆମ ଦୁଇ ଦେଶ ହେଠୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ, ସିଏ ସେଠୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ମହାନ ଦେଶ ଭିତରେ ମୈତ୍ରୀ ଗାଢ଼ତର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ଦରକାର କ'ଣ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଏଥିରୁ କିଞ୍ଚିତ ସାମାନ୍ୟ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜଦୂତ ମାନେ ଦୂତ ନା, ମୁଁ ଏଠିକା ଖବର ସେଠିକା ସମ୍ବାଦ ସେଠିକି ଦେବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କେମିତି କାମ କରିବି, ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିବି, ସେଇ ସବୁ ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଦରକାର ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଇ କଇଁଛ ମାଂସ ଟିକକ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚଳନ୍ତି ସିଂହାସନଟି, ଏ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସମୟ ରାଜା ଉଠି ହେବେ ନା, ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତି ସିଂହାସନ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିସାରିଥିଲା। ଯୋଉଠୁ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ, ସେଠୁ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସିଗଲେ। ବୁଝିହେଲା କି? ତାପରେ ସେଠୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ତ ହେଲା, ଜୀବଟା ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିଲା, ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା, ସେ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ବୁଦୁ ବୋଲି କହିନଥିଲା କି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦୁ ବୋଲି କହିଥିଲା, ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ରାଜା। ସେଠୁ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ କହିବାକୁ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ମଣିବା, ସେ ଗୋଟେ ଛାର ଯିବ, ସିଏ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲା ବୁଦୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ ବୁଦୁ ବୋଲି କହିଲା? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ସେ ଏଇଭଳି କଥାଟିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରେ, ସେ କଥା ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ବୁଦୁ କିଏ? ଆମେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭାର ଆମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ବୁଦୁ କିଏ ରହିଗଲା? ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଗମ୍ଭୀର ମୌନତା ଭିତରେ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ପ୍ରତି ଘନ ଦୃକ୍ପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ପୁରା ନିରବ ହେଇକି ଖାଲି ପରସ୍ପର ଅନାନୀ ହେଲେ।
ହେଲା କି ତାପରେ କ'ଣ ନା ବୁद्धୁ ସ୍ୱୟଂ ମାନି ନ ଗଲେ ଆମ୍ଭକୁ ବାତିଲ ରୀତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ରାଜା କହିଲେ। ଯିଏ ବୁद्धୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବୁद्धୁ ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରେ ଆମକୁ ବାତିଲ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଇପାରିବନି। ଏ ଯୋଉ ବାତିଲ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବୁद्धୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ତାକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜା କହିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠୁ ରାଜା ଅପେକ୍ଷା କଲେ କିଏ ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନିଯିବେ। ହେଲେ ନୀରବତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଅନ୍ଧକାର ପରି ହେଲା, ଘନତର ହୋଇ ଉଠିଲା ଆହୁରି ନୀରବତାଟା। ଆମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଦ୍ଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ଦେଖୁ ରାଜା ଏଥର ବାତିଲ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆଣିଲେ, ଜଣକୁ ଏଥର ବାଦ ଦେଇକା ବାହାର କରିବେ ବୁଦ୍ଧୁ କିଏ ଆଉ କ'ଣ। ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ କି ସିଏ ତ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ, ତେଣୁ ସିଏ ତ ଭାରି କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇଥିବେ କି, ସିଏ କ'ଣ ବୋକା ହେଇଥିବେ କି, ତେଣୁ ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଦ କରିଦେଲେ। ସିଏ ସେଠୁ ପୁରା ଖୁସି କି ହେଁ ମଣିମା ପୁରା ରାଜଦୂତ ପୁରା ଲଜ୍ଜା ସହକାରେ ଉଚିତ ଲଜ୍ଜା ହେଲା କି ସହକାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ପୁରା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ରାଜା ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ମଣିମା ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ହେଲା କି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧୁ, ଯାହାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ହେଇଥିବେ ନା, ଆଇଦର ମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧୁ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଏକାଧାରରେ ଉଭୟ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଦାତା ସିଏ ତ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇନଥିବେ, ତେଣୁ ଆଇଦର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର ହେଲା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ମଣିମା ଆମେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଠିକ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧୁ ନୁହଁ। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ମିତ ହାସମାନ ଫୁଟାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ କହିଲେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲେ କି ରାଜା ଯାହା ଠିକ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ କାହିଁ ବୁଦ୍ଧୁ ହବୁ ହେଲା କି। ଆମ ସେନାପତି ପୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ସେନାପତିଙ୍କ ଆଡୁ କହିଲେ, ସେନାପତି ଏ ଯିଏ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି, ଏମିତିକି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ବାତର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତିକି ବିଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଲାଗେ, ସେ ତା ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ବିଜ୍ଞ, ଆହୁରି ଚତୁର। ସିଏ କେମିତି ବୁଦ୍ଧୁ ହେବେ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ବୁଦ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଗଲେ ସେନାପତି ବି ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ବାଦ ଦିଆଗଲା। ସେନାପତି ଏଠୁ ବିକଳ ହସ ହସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ହଁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ରାଜା। କ୍ରମେ ଏହିପରି ବାତିଲ ରୀତିରେ ଜଣ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ହେଇକି ଏମିତି ଆଉ କେହି ବୁଦ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ବାଦ ହେଲେ, ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସବୁଥିରୁ, ଏଇ ବୁଦ୍ଧୁ ହବା କଥାରୁ ହେଲା କି। ବାକି ରହିଗଲେ ରାଜା। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଆଶ୍ୱାସନାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଶୁଣାଗଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲେ, ରେ ସବୁ ତ କଟିଗଲା, ଏବେ ରହିଲି ମୁଁ। ତାମାନେ ସେ ମତେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯିବ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ ଛାର କଚ୍ଛପ, ସିଏ ମତେ ହିଁ କହିଲା ବୁଦ୍ଧୁ। ତେଣୁ ରାଜା ସେଠୁ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ, ବାକି ରହିଲି ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲା। ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲେ ନା କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ରାଜା ଯେହେତୁ କାନ୍ଦିଲେଣି, ସେଠୁ ଆଉ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ସେମାନେ ଆଉ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଟିଏ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ଚଳିବ କି? ଗୋଟେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଯାହା ଉପରେ, ସିଏ ଯଦି ବୁଦ୍ଧୁ ହବ ତାହେଲେ ଚଳିବନି ହେଲା। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରାଜ ପରିବାରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା, ସେ କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପଡ଼ିବ ରାଜ ପରମ୍ପରାର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ନା এই ଅସାଧାରଣ କଇଁଛଟି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସମଗ୍ର କଇଁଛଟି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ପୁରା ଗୋଟା ପଣେ କଇଁଛଟାକୁ ମାଂସ, ଯୋଉ କଇଁଛ ମାଂସକୁ ରାନ୍ଧିକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେବି। ପଛେ ଇଏ ରାଜଭୋଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ପାଉ, ରାଜମଣୋହିର ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ଆମ ପରମ୍ପରା ଯାହା ରହିଛି ସେକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ଚଳିବନି। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ମତେ ଏଇ ମହୌଷଧି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପୁରା କଇଁଛ ମାଂସଟାକୁ ମୁଁ ନହେଲେ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେବି ହେଲା କି। ଏ କଥା କହିକି ରାଜା ରନ୍ଧା କଚ୍ଛପ ଧରିକି ଆସିକି ପାଚକ ରୋଷେଇଆଟି ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ସଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା କଚ୍ଛପ ମାଂସକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି କହିକି। ସେଠୁ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ପାଚକ କ'ଣ କରିଛି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ପଗଡ଼ ଖୋଲି ଆଣିକି ରାଜାଙ୍କ କୋଡ଼ରେ, ଏମିତି ସିଂହାସନ ଉପରେ କୋଡ଼ରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ପକେଇକି ସଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ମାଂସକୁ ଆଣିକି ତାପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ସେଠୁ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ସଭାସଦ ବର୍ଗ, ରାଜା ବୁଦ୍ଧୁ ସେଠୁ ଏ କଥା ଭାବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାଜା ପୁରା ଆରାମସେ ବସିକି ସବୁ ଯାକ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇ ଦେଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସପାତ୍ର କଚ୍ଛପ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉ ସପାତ୍ର ମାନେ ପାତ୍ର ଭରିକି କଚ୍ଛପ ମାଂସ ପୁରା ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଯାକ କାହା ପାଖରେ? ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜା ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସଭା ସଦବର୍ଗ କାନ୍ଦ ଅବ୍ୟାହତ ଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ କନ୍ଦାକଟା କରୁଥିଲେ। ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ପାତ୍ରଟି ଖାଲି କରିଦେଇ ରାଜା ନିଶ ପୋଛି ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଚୁପ୍ କର, ପୁରା ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଲେ, ଚୁପ୍ କର। ବୁଲଡୋଜର ପରି ଧମକଟା, ରାଜାଙ୍କର ଧମକଟା ସଭାସଦବର୍ଗଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ଉପରେ ସବୁ ଚଢିକି ତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ମାଡ଼ି ମକଚି କାନ୍ଦଣାକୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ଏକାଥରେ ଥପ୍ ହେଇକି ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ନିଶ ପୋଛି ରାଜା କହିଲେ, ରାଜା ସେଠୁ ନିଶକୁ ପୋଛି କହିଲେ, ରାଜଦୂତ ଟିକେ ପରେ ଯିଏ ବେଶୀ ପବନ କରି କହିଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଇଁଷି ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ବିହଙ୍ଗ, ଯିଏକି ଏଇ ଯୋଉ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଡେଇ ନିଅନ୍ତି, ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଡେଇ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ନିଶ ପୋଛିକି କହିଲେ, ଶୁଣ ଦୂତ ମହାଶୟ, ମାସଟିଏ ସମୟ ଦେଲି, ଗୋଟିଏ ମାସ ତମକୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଲି। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ କହୁନଥିଲ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି ଯୋଉ ମଇଁଷି ଆକାରର ବିହଙ୍ଗ ସବୁ
ମଇଁଷି ଆକୃତିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ସେଇଥିରୁ ହଳେ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେବ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଦେଲି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ତା ପୁଣି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦରରେ ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ ନହେଲେ ତମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତାଲକରେ ପରିଣତ ହେବ ତାମାନେ ଆଉ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହେବନି ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ରାଜା ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ କାରଣ ସେ କ'ଣ ସତରେ ମଇଁଷି ଭଳିଆ ବିହଙ୍ଗ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ କି ତେଣୁ ମାସଟିଏ ସମୟ ଦେଲି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦୀର୍ଘକାଳ ହେବ ଆମେ କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇନୁ ଏଠି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୋଉଟା କହୁଛ ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି ତେଣୁକରି ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋଟେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ବାତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆମ ସେନାପତି ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ଅଭାବରୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସିନା ଏଇ ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ଅଭାବରୁ ହେଉଛି ସିନା ତେଣୁ ଏତିକି ରହିଲା ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଆପରେ ଯଦି ହବ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ହେଲା କି ଆଉ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ରାଜା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ବାତିଲ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ତାକୁ ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିକି ଯିବ କେଉଁପରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାନ୍ଦ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ରାଜା ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ନିଜେ ଭାବିଲା ପରେ ଯୋଉ ସଭାସଦବର କାନ୍ଦୁଥିଲେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ନା ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ଚୁପ୍ କର ବୋଲି ଯେତେ ଜୋରେ କହିଲେ ରାଜା ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦକୁ ମାଡ଼ି ମକଚି ପକେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ୟାକୁ ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜା କ'ଣ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଏ ସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ୟାର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନେବ ବୁଝିହେଲା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।